Halo, kembali lagi dengan Henny dari Kitchen Chatter. Hari ini kita di lokasi tempatnya Bapak RW Marche. So kita akan nanya ya beberapa pertanyaan dari si Bapak ini. Halo again, Mister. Hello again, selamat siang. Selamat malam. Malam already? Oh, okay. So happy to be there with you today. Okay, happy to have you here also. Well, actually, this is your place. So, yeah, it's your place too, Tony. So, how do you find this place? So it took a while. We went around visiting a lot of places. We went even to Lombok to check, a little bit the land, the houses. And in fact, 7 years ago, first time I came, it was Seminyak, and I think that I fell in love in Seminyak. And despite the fact that we went all around in Canggu, Seminyak, Sanur, Hamed, that's the place I feel home, and I like it. And that we get lucky to have a very nice land, close to the beach, close to the main road. It's like how many meters to the beach? It's 500 meters from the beach. It's like 5 minutes. Yeah, 5-7 minutes, and there is a small street going through there. So yeah, that's the place meant to be. Yeah, I guess so. And as a foreigner, are you able to purchase a property in Bali? So how does it goes with that? So in fact you have a few choices, and I'll make one of the choices. The first one was to buy, for 25 years, and you can kind of repeat another 25 years. But because I'm married with an Indonesian lady, I think the best was to buy the house through you. So that's your house, in fact. So lucky you. I hope to be welcome, and of course Antonia house, who is Indonesian as well. And I think it was one of the solutions. Of course, there is renting for long term, there is buying for temporary, but this one I think was the best solution, that you own the land as well, and it's your house, and because you have a daughter who is also Indonesian, it will be her house after. Yeah. Oh. That's great. Yeah, it's Antonia's house. We're gonna call it Villa de Antonia. That's what we agree about. And what do you plan in the future for this? Are you gonna retire here, or are you gonna rent it? So the idea will be to spend, quite some times here. I like it. I'm a person that like to live in few places. So I still have my family home in France, and I want to spend maybe a few weeks a year in France. We have our place in Dubai, and because Antonia is still young. But definitely, for me, it's a kind of, I will not say retirement house, because that's not really, it's not yet. Not yet. There yet. Yeah, but coming few months a year to this house will be fantastic. And I believe that due to the location, due to the fact that Seminyak is a fantastic place, renting it to friends that we know. A lot of French people want to come and visit Bali, and I think that for them will be a fantastic experience. You can see it's going to be a good size house, very comfortable, so I think it will be easy to rent it. Yeah, especially there's a pool also, right? And are you happy these locations? Are you satisfied with what you choose in Seminyak, either other than other locations? Why you pick Seminyak? Yeah, like I was saying before, I think I like the ambience and the vibe of Seminyak, because you have the beach, which is very close. It's a big one. You have plenty of restaurants on the beach. Very easy access, very easy restaurant. A lot of local food as well. There are few small streets at 2 minutes walk from here, with many stores, many bars, even some clubs. So I think the emplacement is really very well located, very central. Yeah, I do agree with you.
And how do you find this worker, this construction company? Can you explain to that? So having a wife Indonesian, I think it's always easier, because definitely you know people, and we met a fantastic person that I like to call my brother now, Palermo, and Him in Dubai. in Dubai for first time for vape business, for business, and we get along very well. And he's a person of plenty of qualities. Multitask person, and definitely when he offered to help us to build the house, I was very happy, because we are far. Even if you are local, you cannot come all the time, and having somebody you trust to take care of the house is it's a great. And the team, I have to say that his team are fantastic people as well, so we get lucky. And maybe Palermo, you will do small things, because he can explain why he choose the materials and how he's building it, because it's very interesting. Yeah, where is Palermo? Palermo! Where are you? Here we go. Here is Palermo. He's the master. Suhu. Halo Palermo. Suhu. Apa kabar? Apa kabar kabur? Kabar kabur. Sehat. Jadi semuanya. gimana? So, Palermo. Ya. Jauh-jauh dari mana nih aslinya? Surabaya. Surabaya. Oh, jauh-jauh ke Bali bangun rumah. Gimana tuh? Suka dukanya bangun rumah jauh-jauh dari Sidoarjo ke Bali. Apalagi konsep rumahnya seperti ini, bisa kasih ini enggak? Trik mungkin trik atau tips mungkin kalau ada yang mau bangun di Bali, apalagi kondisi di Seminyak itu seperti paling mau tahu kan, lokasi crowded, terus padat betul, terus juga lokasinya tuh sempit ya, maksudnya gang ya. Gang jadi gang sempit, apalagi banyak bangunan-bangunan lama. Oke. Jadi kalau di Seminyak itu kan memang problemnya ini kan kebanyakan kan villa-villa. Villa-villa yang memang udah lama dari dulu Seminyak, yang mungkin pertama kali tempat orang hijrah singgah waktu Bali pertama ya kebanyakan di Seminyak. Jadi termasuk tempat yang paling padat. Jadi untuk problemnya memang jalannya sempit. Tapi di sini kita pakai WF itu. Ini pakai jin. Sehari sampai ya, sehari ya. Jadi kita pakai WF itu memang jarang banget, karena kebanyakan kalau memang kita pakai WF besi yang kayak gini itu pakai mesin-mesin berat. Tapi di sini kita kebanyakan memang kita pakai pekerja kan rata-rata profesional yang memang kita pakai crank semuanya. Walaupun kita ngangkatnya pakai tangan, tapi kita punya alat yang crank yang memang istilahnya itu bisa di knockdown, bisa istilahnya disambung di ini mesinnya, alatnya bisa dibuka. Nah, jadi dia buat ngangkat besi itu spesial, buat ngangkat besi itu bisa. Nah, itu sih. Semua dari Ini semua pasukan dari Surabaya, ada dari Malang, ada dari Mojokerto, campur-campur sih, Probolinggo. Jadi campur-campur. Kebanyakan sih kalau kita memang spesialis besi sendiri ya Kak. Spesialis besi sendiri, spesialis buat sivil sendiri, habis itu buat istilahnya buat pondasi sendiri. Jadi kita sendiri-sendiri. Soalnya spesialis masing-masing. Orang punya spesifikasi sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kesulitannya sih kebanyakan kita material ya. Di Bali itu kebanyakan kan semua pabrik dari Jawa. Semen, Gresik, besi juga Sidoarjo, pabrik besi semua. Kerjanya juga dari Jawa. Makanya itu. Kalau di sini, aduh, jangan orang-orangnya gajinya tinggi-tinggi. Waduh, ya. Sekarang kita ngebahas soal ini ya. Soal ongkosnya ya. Kebanyakan sih kita kalau di Bali mungkin bisa double daripada di Jawa ya. bahkan triple. Itu mulai dari pekerja sampai material. Nah, katakanlah kita beli, seumpama kita beli Blackstone ya. Blackstone itu kebanyakan itu dari Cirebon sama dari Jawa Tengah, dari gunung, dari Merapi. Nah, kayak di sini ini harganya bisa 1 meter persegi itu udah hampir 500.000, 400 sampai 500.000 yang sudah polesan. Kalau kita beli di Jawa itu kisaran antara 200-250. Bahkan kalau yang potongan aja bisa 150.000. Selisihnya jauh. Nah, itu
sih. Belum nanti kayak semen, besi ini udah pasti. Paling nggak di sini sama di Jawa itu selisihnya bisa setengah, minimal seperempat lah. Harganya itu pasti selisih, pasti nggak mungkin nggak. Jadi Itu dari, sih. dari segi tenaga kerja sampai material itu Kebanyakan itu dari dari luar Bali. Dari luar Bali kebanyakan Bawa pasti sendiri, Pak Lemo, sini? bawa sendiri. Wah, Soalnya Bawa kebanyakan truk sendiri. bawa truk sendiri, pickup sendiri, apalagi kondisi jalan. kita truk barang masuk, besi masuk, waduh, nggak Dengan bisa kondisi- masuk. iya. Kita jemput di depan, udah berapa kali bolak-balik. Cuman itu sih kalau kendalanya, kalau kita garap di Bali ya, itu jadi Jenis minyak ya. seminyak apalagi, udah seminyak yang jelas sih, seminyak bukan di Balinya, seminyak. Kalau masalah ini ya rutinitas untuk bolak-balik ininya sih, angkut-angkut barang itu sih yang jadi problem. Oh, oke oke. Ini Susah untuk gerak. kita start dari bulan apa Kak? Kita itu start awal sih memang kita Maret ya, Maret itu karena Asalnya cek lokasi. asalnya kan kalau rumah ya. Ini sebenarnya ini rumah, jadi udah ada bangunan rumah. Tapi ya karena bangunan lama, pertama itu gara-gara drainasenya juga. Kalau bangunan lama itu kebanyakan semua udah tinggi, kita yang lama itu pasti di bawahnya. Akhirnya yang tempat ngumpulnya air mungkin bisa satu ini larinya ke sini. Oke. Bisa satu blok semua itu larinya ke sini Kita semua. bisa bikin kolam renang di sini ya. Oke. Jangan kolam renang. Di sini mau bercocok tanam bisa jadinya Oh, airnya. sawah. Jadi Oke, sawah. oke, oke. Nah, itu sih problemnya, makanya kita naikkan, kita bikin juga bangunannya yang memang Lockdown semua ya. lockdown semua udah. Ini dari scratch dari awal nih. Kalau dari awal tanpa bangunan itu oke. Exactly, benar. Kalau ada bangunan rasanya itu pengen nangis, beneran. Baru gali-gali pondasi, ternyata ada pondasi, ada batunya. Waduh. Ternyata dulu ini memang awalnya pondasi batu kali. Oke. Jadi ada batu gede-gede. Saat kita gali maunya sampai seberapa, ada batu terkoneksi batu. Jadi kalau nggak dijebol semua nggak bisa dikeluarin. Betul. Jadi pondasi kita sendiri itu sampai 1 bulan ngurus pondasi. Nah itu sih kendalanya kalau kita untuk bangunan yang memang lama dibikin baru, orang pasti stres masalah pondasi. Itu yang nomor 1. Tapi dengan Palermo dan the team bisa kayak Wah bisa handle. Dan kita juga jujur sih bangga. Soalnya apa? Kanan kiri itu nggak ada bangunan dari besi kecuali kita. Oke. Bahkan sebelah itu masih kayak gitu. Kanan juga kayak gitu. Jadi kebanyakan Mungkin masih bangunan lama kali bangunan lama. Mereka mau bangun pun lama. bingung, sulit. Dari segi kondisi ya. Kondisi apalagi besi, apalagi sekarang Bali dekat Lombok kan banyak gempa. Kalau bangunan kayu-kayu lama, apalagi udah 10 tahun ke atas jangan harap udah. Goyang-goyang udah pasti retak-retak roboh. Oke, super deh. Seperti itu sih. Oke. Setahu aku kayaknya selain construction Palermo ini multitask kayaknya. Ini master segala master nih. Apalagi coba bisa disebutin nggak? Kalau saya pribadi, Palermo. He's not only doing the construction. He's not only handling our house. He get a lot of business. Multitask. jadi ya, gimana ya? Kalau kita itu memang terlahir dari we are from a poor family. Ya, we are working as a same, jadi tukang kuli, ngamen. Jadi semua itu Jalanin, Bu. semua pernah saya jalani. Jadi paling enggak I have to survive with all the things. So jadi apa yang dulu sama kayak mereka kerjakan sesuatu yang penting aku bisa dapat uang buat keluarga, beli beras nasi, to buy some rice, some food for my family. So sekarang pun ya itu, ini pekerjaan lama yang dulu dikerjakan lagi. Oke. Sebenarnya aku spesialnya ekspor impor sama e-liquid, perusahaan vape. Sebenarnya itu. Jadi di sini nih sekalian main ke Bali. Soalnya vibe-nya kerja di Bali itu nggak kayak bekerja. Have fun banget. Jadi bener-bener habis kerja nongkrong di depan, nongkrong pantai itu sih. Jadi vibe-nya itu seneng banget. Itu karena udah kerja hampir 13 tahun aku cuman kerja di kantor males. Berhubung ada Bu Bos di rumah, aman nih. Jadi udah ada yang handle perusahaan, jadi udah. Bagi-bagi tugas ya. Bener, Bagi tugas. itulah. Ini nih. Seperti itu. Oke, ini manusia serba bisa. So, oke guys, kayaknya kita bakal tutup dulu. Lain kali nanti kita sambung lagi. Siap. Makasih Mr. Herve and Mr. Palermo. Thank you. Bye guys. Bye guys.